Pawis na ako eh. Galing mo. Ay! Hello Hi, po! everyone! Ako nga po pala si Robin Angeles. And I'm Angela Muji. At And ngayon, maglalaro po kami ng Whisper Challenge. game. Whisper Challenge. Bato-topic tayo, si Mauna. Okay, go. Bato-topic. Bato-topic. Yun na, ako. Okay. Ha? I love Cebu. Galing ah. Galing mag-lip read ah. Magkakapera tayo. Pares kami utak na ito. Ano? Malapit na. Lame kaayo. Swimming tayo? Ah, mali. Lame kaayo. Lame. La. Sila. Mag-swimming tayo? La. La. Ngoy tayo. La. La. Talo ka. Ano ba kasi yan? La. Sinusulat ko na eh. Ano ba yun? Lame kaayo. Ah? Sarap. Tanso sa tasa. Tasa sa tanso. Tanso. Danso. Malapit na. Tanso. Danso. Tanso Tanso. sa tasa. Tanso sa tasa. Tasa. Tanda. Tasa. Tanja. Tasa. Tacha. Tanso sa tacha. Tanso sa tasa. Tasa sa tanso. Sada. Tasa. Sasa. Tasa. Tasa. Tanso sa sasa. Tanso sa tasa. Tama ka na. Tanso sa tasa. Tasa sa tanso. Kasa ka. Ta. Ta. Ka. Ka. Tanso sa tasa. Okay na ba? Tanso sa tasa. Tama ka na dapat eh. Tanso sa tasa. Tasa sa Tama. tanso. Oh, tama yun. Bye. Siomay. Siopaw. Siomay. Ito muna to. Siopaw. Siopaw. Siomay. Siomay. Suman. Suman. Yayan! Siopaw. Siomay. Suman. Galing mo. Ay! Pasko. Baso. Pasko. Paso. Pasko. Pasko. Paksiw. Ano ba yan? Lagay mo muna. Pasko. Pasko. Paksiw. Paksiw. Yan na. Okay na. Tama na. Pasko paksiw. No. I'll protect you forever. Harry Potter. I'll. Ikaw. Ako. Atin. Ikaw. I. Protect. Beauty. I boxing. Tignan mo. Protect. Boteju. Pro. Sa cellphone. I pro. Ayun. Pro. Protect. You. I protect you. Forever. I protect you. Malapit na. Sayang. I'll protect you. Forever. Oh, mali ko natin forever. Let's I'll remember you. forever. Ha? Forever. I'll remember you forever. Nasa ano kasi yan? Nasa werewolf boy naman yan eh. At yun po ang ating Whisper Challenge. Maraming salamat po sa panonood. Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng A Werewolf Boy. In Cinemas Nationwide January 14 na po yan, directed by Crisanto Santo B. Aquino. Aquino.